¿Quién fue la esposa de Caín? Caín, hijo de Eva. Una pregunta que tengo, pastor. Vamos a tener Donc, que coleccionar estas preguntas, ¿verdad? Muchas veces en nuestro canal de televisión nos hacen esta misma pregunta. Algunos dicen, bueno, si Caín fue echado lejos, ¿y a dónde consiguió mujer si los únicos eran los descendientes de Adán y Eva? donc, la question suivante, c'était qui était la femme de Caïn? Qui était la femme? Parce qu'on a vu qu'il a été jeté dehors, mais on ne sait pas qui est sa femme. Mais on a souvent eu, le pasteur dit qu'on a souvent eu cette question, on va collecter cette question, mais on va la répondre à travers la Bible. En Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 4, En Genèse chapitre 5, verset 4, nos dice, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. De fils et de filles. Des fils Hijos et des e filles. hijas. Engendró. Obviamente, todavía no estaba la prohibición de Dios de casarse con una hermana. Bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait pas l'interdiction de se marier avec une sœur. Con la degradación del pecado y la raza humana, más adelante Dios añadió esa prohibición de casarse con alguien cosanguíneo. Avec la dégradation des personnes à cause du péché, Dieu a interdit que les frères et sœurs puissent se marier. Pero al principio, pues obviamente tuvieron que casarse dentro de la misma familia. Mais au début, évidemment, ils avaient l'autorisation de se marier. Y Caín pues se habrá casado con alguna hermana de él o alguna sobrina. Et Caïn a dû se marier avec soit une sœur ou soit une nièce à lui. Ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Parce que Adam et Ève ont eu beaucoup de fils et de filles. Muchos al leer la historia de Caín y Abel y luego el nacimiento de Set piensan que nomás fueron 3 hijos, Caín, Abel y Set. Pero aquí dice que fueron muchos hijos e hijas que tuvieron. Beaucoup de personnes croient que Adam et Ève ont eu que 3 enfants, Caïn, Abel et Seth, mais ce n'est pas vrai. Dans le verset, on dit qu'ils ont engendré beaucoup de fils et de filles.